دو واو اور یہ دو حمزہ، یہ دو حمزہ بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہاں پر یہ تین حروف جو ہیں نا ہم نے انہیں چھوڑ دینا ہے، اسلام کو بھی دو بار پڑھیں گے، اسلام کو بھی دو بار پڑھیں گے اور اس میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر دو میم اکٹھی ہیں، دو لام اکٹھے ہیں اور یہاں پر بھی دو لام اکٹھے ہیں۔ کیوں یہاں پر 90% لوگ غلطی کر جاتے ہیں؟ کیونکہ واقف کی صورت میں نون بھی ساکن ہے اور حمزہ بھی ساکن ہے، تو جب دو حروف اکٹھے ساکن ہو جاتے ہیں نا، یہاں پر اب آپ دیکھیں تو سورۃ الطلاق کی آیات نمبر 4 پارہ 28 نمبر پارہ کی سیکنڈ لاسٹ سورت جو ہے، یہاں پر یہ ایک مشکل ترین ورڈ ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس حمزہ کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، اور 90% لوگوں کو تو اس کے ہجے کرنے ہی نہیں آتے کہ اس ورڈ کے ہجے کیسے کرنے ہیں۔ اور اسی آیات کے یہاں پر آپ آگے دیکھیں تو وقف کی صورت میں یہاں پر ہم کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر اکثر لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر، کیا پڑھتے ہیں؟ اشہر۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہاں پر نون ساکن اور تنوین کا کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور آگے یہ دیکھیں تو جب بھی ہم وقف کریں گے تو جو سب سے مشکل ترین لمحات ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جب پچھلا حرف بھی ساکن ہو رہا ہو اور ہم اگلے حرف کو بھی ساکن پڑھتے ہیں، تو اکثر لوگوں کو اس حرف کو ساکن کرتے وقت اس کو ساکن کرنا ہی نہیں آتا۔ سورۃ الطور کی آیات نمبر یہاں پر دیکھیں 19 میں یہ مشکل ترین لفظ ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بہت سے لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یا کے اوپر یہ مد ہے اور اس کے بعد حمزہ کے اوپر یہ چھوٹی سی میم کیوں آئی ہے، اس میم کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر دیکھیں تو اس کے سب سے پہلے ہجے کرتے ہیں، واو شین زبر وش، را زبر را، وش را، با واو پیش بو، وش را بو، ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نیم، ہنی، حمزہ میم دو زبر ام، ہنی ام، ہا کو آپ نے حلق کے سب سے نیچے والے حصے سے ادا کرنا ہے، اور یہ جو مد ہے نا یہ یا کے اوپر ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ حمزہ کے اوپر میم کیوں آئی ہے، یہ آگے الف بھی تو آ رہا ہے نا، تو یہ حمزہ کے اوپر میم اس لیے آئی ہے کیونکہ تنوین کے بعد یہاں پر اگلا حرف دیکھے تو وہ با آ رہا ہے اور یہاں پر ہو رہا ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا۔ ہم یہاں پر کیا کریں گے، جو حمزہ دو زبر ان کے بعد نون کی آواز آ رہی ہے نا اس کو آپ نے میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ میم دو زبر ام، الف کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، ہنی ام بما کنتم تعملون۔ آگے سورۃ النجم، یہاں پر وقف کرتے ہوئے 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح وقف کرنا ہے۔ چلے اس آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم۔ یہاں سے اس کے ہجے شروع کرتے ہیں، کاف زبر کا، با مد کھڑا زبر با، کبا، حمزہ زیر ای، کبائی، را لام زبر رل، کبائر ال، حمزہ سا زیر اس، میم زیر می، کبائر الاسم، کبائر الاسم۔ یہاں پر آپ نے با کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے 5 الف کے برابر، کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اس کو آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے، 5 الف کے برابر مد متصل کرنی ہے۔ کبائر الاسم والفواحش، یہاں پر ایک دو لام ہیں اور دونوں کے اوپر تشدید ہے۔ یہاں پر یہ تین حروف جو ہیں نا ہم نے انہیں چھوڑ دینا ہے، اسلام کو بھی 2 بار پڑھیں گے، اسلام کو بھی 2 بار پڑھیں گے اور اس میم کو دوسری میم کے ساتھ ملائیں گے۔ یہاں پر 2 میم اکٹھی ہیں، 2 لام اکٹھے ہیں اور یہاں پر بھی 2 لام اکٹھے ہیں۔ کس طرح اس کے ہجے کریں گے؟ حمزہ لام زیر ال، لام لام زبر لل، لام زبر لا، الا، میم زبر ما، میم زبر ما، الا ماما۔ اور وقف کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک میم کو ساکن کریں گے، اس میم کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، الا مم۔ یہاں پر وقف مطلق ہے تو آپ سٹاپ کریں۔
सूरत الرحمن قرآن पाक की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सूरत है, उसमें यहाँ पर इस आयत को देखें, यहाँ पर 22 आयत में बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं लुलुआ या लुलुउ। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? यख़रुजु मिन्हुमल लुलुउ वल मरजान। यहाँ पर क्या करते हैं कि ये हमज़ा और ये जो हमज़ा है इसमें इतना फ़र्क नहीं करते, क्योंकि एक हमज़ा जो है वो झटके के साथ पढ़ी जाएगी, दूसरी हमज़ा जो है वो क्या करेगी, वो हरकत के साथ पढ़ी जाएगी। किस तरह? मीम नून ज़ेर मिन हा पेश हु, मिन हु मीम लाम ज़बर मल, मिन हु मल लाम हमज़ा पेश लु, मिन हु मल लु। आगे ये जो नीचे दो वाव है ना, आपने इन दोनों को छोड़ देना है। ये दो वाव और ये दो हमज़ा, ये दो हमज़ा पढ़ी जाएंगी और ये दो वाव छोड़ दिए जाएंगे। किस तरह? लाम हमज़ा पेश लू, लाम पेश लू, लू लू हमज़ा पेश उ, लू लू उ। यहाँ पर झटका होगा, यहाँ पर झटका आपने नहीं देना। लू लू वल मरजान। और बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो यहाँ पर देखें तो अलिफ के ऊपर क्या है? खड़ा ज़बर। अब ये अलिफ अलिफ ने नहीं हमज़ा में तब्दील हो गए, तो आपने इसको एक अलिफ के बराबर खींचना है और आगे लाम के ऊपर जो माद है इसको आपने 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। बहुत से लोग यहाँ पर गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इस तरह नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना है फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे देखें, यहाँ पर बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं शान। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? सूरत रहमान की आयत नंबर देखें 29 में, हुआ फी शअन। क्यों यहाँ पर 90% लोग गलती कर जाते हैं? क्योंकि वाक़फ़ की सूरत में नून भी साकिन है और हमज़ा भी साकिन है। तो जब दो हरूफ इकट्ठे साकिन हो जाते हैं ना, तो सबसे मुश्किल तरीन लम्हात होते ही वो हैं जब दो हरूफ इकट्ठे साकिन हो, तो उनके ऊपर जब हम वाक़फ़ करें तो वो किस तरह होगा। तो यहाँ पर आप देखें किस तरह वाक़फ़ करना है। शीन हमज़ा नून ज़बर शअन, शान आपने नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है? शअन, शअन। क्योंकि वक्फ की सूरत में नून के नीचे दो जो ज़ेर हैं ये भी ख़त्म हो जाएगी, नून जस्ट साकिन हो जाएगी। किस तरह? कुल्ल यौमिन हुआ फी शअन, शअन अलिफ को झटके के साथ पढ़ना है। आगे आ जाएं, आयत नंबर यहाँ पर देखें तो 64। यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसको पढ़ते हैं मुदहम्मतान। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसके हिज्जे करते हैं। मीम दाल पेश मुद हा अलिफ मीम मद ज़बर हाम मीम ज़बर मा मुद हाम ता खड़ा ज़बर ता नून ज़ेरनी मुद हाम मतानी। यहाँ पर हो रही है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। क्यों? यहाँ पर तो हमज़ा नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि मद्दे मुत्तसिल में हमज़ा उसी कलमे में होती है और मद्दे मुनफसिल में हमज़ा दूसरे कलमे में होती है। यहाँ पर तो मद्दे मुत्तसिल नहीं हो रही क्योंकि हमज़ा तो है नहीं। तो अब हमें पता किस तरह चलेगा कि ये मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल है। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जब भी इस मद के बाद अगला हर्फ साकिन हो या अगला हर्फ मुशद्दद हो, तो आपने इस मद को कितनी अलिफ के बराबर खींचना है? 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ना है। किस तरह? मुदहाम्मतान। और इसके ऊपर यहाँ पर देखें, ये देखें यहाँ पर बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं वला जान। तो सही पढ़ने का तरीका क्या है? यहाँ से इसके हिज्जे शुरू करते हैं। वाव ज़बर वा, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, जीम अलिफ नून मद ज़बर जान। वक्फ की सूरत में यहाँ पर दो नून इकट्ठी साकिन हो जाएंगी, ऊपर वाली पेश ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पर एक नून साकिन है और दूसरी भी हम साकिन कर देंगे। किस तरह? वला जान। आगे आ जाएं, सूरतुल हदीद की आयत नंबर 18 में देखें, इन्नल मुस्सद्दिकीन वल मुस्सद्दिकाति व अक़रदुल्लाह क़रदन हसनन युदअफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। यहाँ पर देखें एक दो दो तशदीद इकट्ठी हैं, 4 हर्फ पढ़े जाएंगे। यहाँ पर भी दो तशदीद इकट्ठी हैं, 4 हर्फ पढ़े जाएंगे। नून मुशद्दद के ऊपर गुन्ना करेंगे।
सूरतुल मुनाफिकून पारा नंबर 28 की आयत नंबर 10 में यहाँ पर देखें तो इस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। यहाँ पर बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं फ़अस्सद्दक़, तो आप यहाँ पर देखें तो अलिफ के ऊपर ज़बर है, इसको हमने स्वाद के साथ मिलाकर पढ़ना है। फ़अस्सद, स्वाद को भी 2 बार पढ़ना है, दाल को भी 2 बार पढ़ना है और स्वाद को मोटा करके पढ़ना है। दाल के ऊपर एक बार कलकला करेंगे, दूसरी बार ज़बर के साथ पढ़ेंगे। फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन। यहाँ पर इस लफ्ज़ को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले इसके हिज्जे करते हैं। हमज़ा, नून, या ज़बर ऐं, या ज़बर या, ऐं या, ता ज़बर ता, ऐं यता, मीम अलिफ सीन मद ज़बर मा, सीन अलिफ ज़बर सा, ऐं यतमास्सा। बहुत से लोग इसको पढ़ते हैं अय्यतमासा, ये दरमियान वाली नून को छोड़ देते हैं, क्योंकि कायदा तो यही होता है ना कि तशदीद और साकिन हरूफ जब 2 इकट्ठे आ जाएं तो साकिन हर्फ को हम छोड़ देते हैं, तशदीद वाले को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने एक बात ज़हन में रखनी है, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर हम इदगाम माल गुन्ना करेंगे। और इस मद का नाम है मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल। इसको हमने 5 अलिफ के बराबर खींच कर सीन के साथ मिला। ऐं यतमस्सा नहीं करना, आपने पढ़ना है ऐं यतमस्सा। आगे आ जाए सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10 में देखें 3 तशदीद इकट्ठी हैं, इनको किस तरह पढ़ना है। गईन लाम ज़ेर गिल, लाम लाम 2 ज़बर लल, गिल्लल, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम ज़बर ला, गिल्लल लिल्ला, ज़ाल या ज़ेर री, नून ज़बर ना, गिल्लल लिल्लज़ीना। 2 बार आपने इस्लाम को पढ़ना है, 2 बार इस्लाम को पढ़ना है और 2 बार इस्लाम को पढ़ना है। यहाँ पर लिखने में 3 लाम है और पढ़ने में 6 लाम पढ़े जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तशदीद वाले हर्फ के अंदर 2 हरूफ होते हैं, एक हर्फ साकिन होता है, दूसरा हर्फ मुशद्दद होता है। तो 6 लाम हम इकट्ठे पढ़ेंगे, किस तरह, गिल्लल लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। यहाँ पर इस आयत को देख लें, इन्ना बुराअउ मिनकुम। वहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस वाव और इस अलिफ को पढ़ना है या नहीं पढ़ना। पीछे यहाँ पर देखिए हमने पढ़ा रऊ, इस वाव को हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर भी तो ये वाव आ रहा है, तो इसको किस तरह पढ़ना है, इसके हिज्जे करते हैं। हमजा नून ज़ेर इन, नून अलिफ ज़बर ना, इन्ना बा पेश बू, रा ज़बर रा, बुरा, हमजा मद खड़ा ज़बर आ, बुरा आ, हमजा पेश उ, बुरा आ उ। नून मुशद्दद के ऊपर आपने गुन्ना करना है और हमजा को 5 अलिफ के बराबर ऊपर की तरफ खींचना है, क्योंकि एक हमजा के साथ दूसरी हमजा भी इसी कलमे में है। तो ये मद्दे मुत्तसिल है, इसको 5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे और ये दोनों हमजा पढ़ी जाएंगी, ये अलिफ और वाव को आपने छोड़ देना है। इन्ना बुराउ, लोग इसको पढ़ते हैं इन्ना बुराउ, ये इन्ना बुराउ नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा इन्ना बुराउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि। यहाँ पारा नंबर 28 सूरत तलाक की आयत नंबर 4 और पारा 28वें पारे की सेकंड लास्ट सूरत में देखें तो बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। वाव लाम ज़बर वल, लाम मद खड़ा ज़बर ला, वल्ला। यहाँ पर इस लाम को आपने 2 बार पढ़ना है, इस अलिफ को नहीं पढ़ना, और इस लाम को आपने 5 अलिफ के बराबर ऊपर की तरफ खींचना है, किस तरह, वल्ला, हमजा या ज़ेर ई, वल्लाई, ये हमजा या के साथ पढ़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमजा साकिन नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ पर हमजा साकिन है, ये जो जज़म है ये या के ऊपर है, ये जो ज़ेर है ये हमजा के नीचे है, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हमजा या ज़ेर ई, वल्लाई या इसना मीन। क्या करते हैं बहुत से लोग अशहुर करते हैं,
اور یہاں پر ہم اشہر کریں گے جب تو پھر ہم ثلاثاتو سے شروع کریں گے، اور آپ یہاں پر اشہر کر کے واللائی نہیں پڑھ سکتے، آپ پڑھیں گے اشہر اور پھر پڑھیں گے ثلاثاتو اشہریوں، کیونکہ یہاں پر دیکھیں اسلام کا مطلب ہے نہیں، آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر سکتے۔ اس را کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس واو کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، اسلام کو 5 الف کے برابر اوپر کی طرف کھینچنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ شین زبر اش ہا پیش ہو اشہو، را واو دو زیر ریوں، واو لام زبر واللام مد کھڑا زبر لام، یہاں پر ادغام مال غنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے اور را کو واو کے ساتھ ملا کر بھی پڑھنا ہے۔ اشہوری واللائی لم یحدن پڑھ جاتے ہیں بہت سے لوگ، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ زبریا حا ضاد زیر حد، نون زبرنا یحدنا، اور آگے طوا کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو آپ یہاں پر کیا کریں گے؟ سٹاپ کریں گے، اور جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو نون کو ہم ساکن کریں گے، دو حروف اکٹھے ساکن ہو جائیں گے، دو حروف اکٹھے ساکن ہوں گے تو کس طرح وقف کریں گے؟ لم یحیدن، لم یحیدن، کس طرح پڑھیں گے؟ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی اشہر واللائی لم یحضن۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا تعلق مضبوط رہے، قرآن پاک کو سیکھیں۔